इम्तिहानात में पासिंग मार्क्स 33% क्यों होते हैं, 32 या 34% या कुछ और क्यों नहीं होते? दोस्तों, यकीनी तौर पे आप लोगों के जहन में ये सवाल कई दफ़ा उठता होगा और आप लोग सोचते होंगे कि ये दिलचस्प और अजीब किस्म का माजरा असल में है क्या। तो आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में अलिफ लाम मीम कोशिश करेगा कि आप लोगों को बताए कि आखिर ये मामला क्यों है, आपको पास होने के लिए 33% मार्क्स ही क्यों चाहिए होते हैं। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और क्या कभी आपके 33% मार्क्स आए हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान समेत भारत में बच्चों के सालाना बोर्ड के इम्तिहानात में तालिब इल्मों के पास होने के लिए कम से कम 33% नंबर दरकार होते हैं। ताहम कभी किसी ने सोचा कि ये 33% नंबर ही क्यों होते हैं, 34 या 32 क्यों नहीं होते? आखिर इसकी क्या वजह है? तो दोस्तों, एक भारतीय चैनल के मुताबिक इम्तिहानी पर्चों में इन पासिंग मार्क्स नंबर्स का आगाज काफी पुराना है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में 1858 में पहला मैट्रिक का इम्तिहान हुआ तो अंग्रेजों को इस चीज की जरूरत महसूस हुई कि तालिब इल्मों को कितने नंबर लेने पर पास किया जाए, इन नंबरों से कम वालों को फेल कर दिया जाए। इस मकसद के लिए अंग्रेज सरकार ने बाकायदा तौर पर बरतानवी हुकूमत को खत लिखा। खत के जवाब में कहा गया कि चूंकि बरतानिया में तो पासिंग मार्क्स 65% हैं, चूंकि बड़े सगीर इसकी बराबरी नहीं कर सकता और आधी अकल का मालिक है, इसलिए उसके तालिब इल्मों के मार्क्स इससे आधे होने चाहिए, यानी 32.5 नंबर। 1858 से लेकर 1861 तक 32.5% और उसके बाद कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ये टोटल मार्क्स बुनियादी तौर पर 100 में से 33 कर दिए गए और अब बदकिस्मती से ये निजाम आज तक चल रहा है। परेशानी की बात यह है कि एक पर्चे में कुल 100 मार्क्स होते हैं और साल में तालिब इल्म ने इस मजमून को पढ़ना होता है और इस एक साल के बाद जब इम्तिहानी पर्चा दिया जाता है तो उसमें 9 से 7 सवाल दिए जाते हैं। 8 सवालात की सूरत में तालिब इल्मों को 5 सवाल हल करने होते हैं, जबकि 7 की सूरत में 4 सवाल हल करने होते हैं। तो ये परेशानी की बात है कि फिर भी तालिब इल्म को इम्तिहान में इस मजमून को पास करने के लिए 33 मार्क्स हासिल करने पड़ते हैं, जिससे हमारे तालीमी निज़ाम की एक बहुत बड़ी खामी हमारी निगाहों के सामने आती है। दोस्तों, इसी तरीके से दुनिया के बहुत अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं। अब हम आपको एक वाक़या ऐसा बताएंगे जो कि दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से पूछा, या बारी ताला, इंसान आपकी नेमतों में से कोई एक नेमत मांगे तो क्या मांगे? अल्लाह ताला ने फरमाया, सेहत। हमने जब ये वाक़या पढ़ा तो हम लोग गुंग होकर रह गए कि हम अपनी जिंदगी में जितनी चीजें मांगते फिरते हैं उनमें सबसे बड़ा तोहफा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो मिलता है वो तोहफा सेहत है। और कुदरत ने जितनी मोहब्बत और मंसूबाबंदी इंसान को सेहतमंद रखने के लिए की, इतनी शायद पूरी कायनात में किसी और चीज को बनाने के लिए नहीं की। हमारे जिस्म के अंदर ऐसे ऐसे निज़ाम मौजूद हैं कि हम जब इन पर गौर करते हैं तो अक्ल हैरान रह जाती है। हम में से हर शख्स 4,500 बीमारियां साथ लेकर पैदा होता है। ये बीमारियां हर वक्त सरगर्म अमल रहती हैं, मगर हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत, हमारे जिस्म के निज़ाम इनकी हलाकत आफरीनियों को कंट्रोल करते रहते हैं। मसलन हमारा मुंह रोजाना ऐसे जरासीम पैदा करता है जो हमारे दिल को कमजोर कर देते हैं, मगर हम जब तेज चलते हैं तो जॉगिंग करते हुए या वॉक करते हुए हमारा मुंह खुल जाता है। हम तेज तेज सांस लेते हैं, ये तेज तेज सांस इन जरासीमों को मार देती है और यूं हमारा दिल इन जरासीमों से बच जाता है। मिसाल के तौर पर दुनिया का पहला बाईपास मई 1960 में हुआ, मगर कुदरत ने इस बाईपास में इस्तेमाल होने वाली नाली लाखों करोड़ों साल कबल हमारी पिंडली में रख दी। ये नाली ना तो आप लोगों की बॉडी में बहुत अरसे तक कोई दरियाफ्त कर सका और ना ही इसकी अफादियत के बारे में लोगों को अंदाजा हो सका। ये बुनियादी तौर पर आपकी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से आपके दिल का बाईपास मुमकिन होता है। अगर ये ना होती तो ये मुमकिन ना हो सकता। मसलन गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन 17 जून 1950 में शुरू हुई, मगर कुदरत ने करोड़ों साल कबल हमारे 2 गुर्दों के दरमियान ऐसी जगह रख दी जहाँ तीसरा गुर्दा फिट हो जाता है। हमारी पसलियों में चंद इंतहाई छोटी छोटी हड्डियां हैं। ये हड्डियां हमेशा फालतू समझी जाती थीं, मगर आज पता चला दुनिया में चंद ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके नरखरे जुड़े हुए होते हैं। ये बच्चे इस आर्जे की वजह से अपनी गर्दन को सीधी कर सकते हैं, निगल सकते हैं और ना ही आम बच्चों की तरह बोल सकते हैं।
تو دوستو سرجنوں نے جب ان بچوں کے نوخروں اور ان پسلیوں کی فالتو ہڈیوں کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا کہ پسلی کی یہ فالتو ہڈیاں اور نرخرے کی ہڈی ایک جیسی ہے۔ چنانچہ سرجنوں نے پسلی کی چھوٹی ہڈیاں کاٹ کر حلق میں فٹ کر دیں اور یوں یہ معذور بچے نارمل زندگی گزارنے لگے۔ اسی طریقے سے ہمارا جگر جسم کا واحد عضو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہماری انگلی کٹ جائے، بازو الگ ہو جائے یا جسم کا کوئی دوسرا حصہ کٹ جائے تو یہ دوبارہ نہیں اگتا، جبکہ جگر واحد عضو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ اگ جاتا ہے۔ سائنسدان حیران تھے قدرت نے جگر میں یہ اہلیت کیوں رکھی۔ آج پتہ چلا کہ جگر عضو رئیس ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، اور اس کی اس اہلیت کی وجہ سے یہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے۔ آپ دوسروں کو جگر ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ قدرت کے چند ایسے معجزے ہیں جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے بدن میں ایسوں ہزاروں معجزے چھپے پڑے ہیں، اور یہ معجزے ہمیں صحت مند رکھتے ہیں۔ ہم روزانہ سوتے ہیں، ہماری نیند موت کا ٹریلر ہوتی ہے۔ انسان کی اونگ نیند گہری نیند ہے۔ بے ہوشی اور موت پانچوں ایک ہی سلسلے کے مختلف مراحل ہیں۔ ہم جب گہری نیند میں چلے جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو موت اور زندگی کے درمیان صرف بے ہوشی کا ایک مرحلہ دکھائی دیتا ہے۔ ہم روز صبح موت کی دہلیز سے واپس آتے ہیں مگر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ صحت دنیا کی ان چند نعمتوں میں شمار ہوتی ہے، یہ جب تک قائم رہتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، مگر جو ہی ہمارا ساتھ چھوڑتی ہے ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے ہماری دیگر تمام نعمتوں سے یہ کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ ہم اگر کسی دن میز پر بیٹھ جائیں اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک اپنی صحت کا تخمینہ لگائیں تو ہمیں معلوم ہوگا ہم میں سے ہر شخص ارب پتی ہے۔ ہماری پلکوں میں چند مسائل ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسائل کو مسل کے ذریعے حل کر دیا۔ ہماری پلکوں میں موجود مسل ہماری پلکوں کو اٹھاتے اور گراتے ہیں۔ اگر یہ مسل جواب دے جائیں تو انسان پلکیں نہیں کھول سکتا۔ دنیا میں اس مرض کا کوئی علاج نہیں۔ دنیا کے 50 امیر ترین لوگ اس وقت اس مرض میں مبتلا ہیں اور یہ صرف اپنی پلکیں اٹھانے کے لیے دنیا بھر کے سرجنوں اور ڈاکٹروں کو کروڑوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے کانوں میں کبوتر کے آنسو کے برابر مایا ہوتا ہے۔ یہ پارے کی قسم کا ایک لیکوڈ ہے اور یہ آپ کی مایا بنیادی طور پہ آپ کی باڈی کا ایک ایسا اہم حصہ ہے کہ اگر آپ نے اس کا خیال نہ رکھا تو آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لوگ صحت مند گردے کے لیے 30-40 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ آنکھوں کا کارنیا لاکھوں روپے میں بکتا ہے۔ دل کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ آپ کی ایڑی میں درد ہو تو آپ اس درد سے چھٹکارے کے لیے لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے لاکھوں امیر لوگ کمر درد کا شکار ہیں۔ گردن کے موہروں کی خرابی انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہے۔ انگلیوں کے جوڑوں میں نمک جمع ہو جائے تو انسان موت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ قبض اور بواسیر نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مت مار دی ہے۔ دانت اور داڑھ کا درد راتوں کو بے چین بنا دیتا ہے۔ آدھے سر کا درد ہزاروں لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی ادویات بنانے والی کمپنیاں ہر سال اربوں ڈالر کماتی ہیں، اور اگر آپ خدا نخواستہ کسی جلدی مرض کا شکار ہو گئے ہیں تو آپ جیب میں لاکھوں روپے ڈال کر پھریں گے مگر آپ کو شفا نہیں ملے گی۔